बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पहले से जील मिसाइलों ने और अब नाज़रीन खर्मशहर मिसाइलों ने इसराइल में बहुत ही खौफनाक तबाही मचाना शुरू कर दी। ईरान की जानिब से ताज़ा तरीन हमला किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन बरतानिया से असलहे की बहुत बड़ी खेप जो है वो इसराइल को पहुंच चुकी है, इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही पुतिन ने ईरान को बहुत बड़ी ऑफर की है, जबकि ईरान के जो एटमी असासे हैं उनकी सलामती के हवाले से एक बहुत ही अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमले में इसराइल का एक बहुत बड़ा एटमी रिसर्च सेंटर जो है वो तबाह हो गया है। इसकी तमाम तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान की जानिब से एक के बाद एक खौफनाक हमला इसराइल पर किया जा रहा है और हर बार नया मिसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल होता है, कभी नाज़रीन सिजील मिसाइल, जिसके बारे में इसराइल और दुनिया हैरान परेशान है ये किस किस्म का मिसाइल है। और अब ईरानियों ने बता दिया ये सिजील मिसाइल है जिसकी प्रोडक्शन जो है वो जिस पे काम जो है 1990 की दहाई में शुरू, और उसके बाद नाज़रीन ये जो मिसाइल है इन्होंने खौफनाक तबाही मचाई है। और नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जहाँ जहाँ से ये मिसाइल गुजरता है वहाँ पर हैबत तारी हो जाती है। और सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ ये है कि इस मिसाइल के एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये जो मिसाइल है ये क्या करता है कि जहाँ पे ये घुसता है वहाँ पे ये तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उसकी वजह से हर चीज़ को जैम कर देता है और टारगेट को आसानी से हिट कर देता है। नाज़रीन, अभी जो ईरान की जानिब से रात के मिसाइल इस्तेमाल किए गए उनमें खर्मशहर मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। यूँ आप समझ लीजिए कि जिस तरह से ये कौम मन्नो सलवा से बोर हो गई थी तो अब ईरानी इन्हें बोर नहीं होने दे रहे, बल्कि एक के बाद एक हमला मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल से किया जा रहा है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जो जानिब से हमले किए जा रहे हैं इन हमलों में स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको इसराइल जो है वो रोक नहीं पा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन इसराइल और अमेरिका की जानिब से प्लानिंग ये की जा रही है कि ईरान के ऊपर हमला मुश्तरका तौर पर किया जाए और अमेरिका के दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि अगले 2 हफ्तों के दौरान जो है वो ट्रंप की जानिब से बड़ा फैसला किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो अमेरिका है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दे और हमला करके अपने तमाम के तमाम मशरिक़ वस्ता के अंदर फ़ौजी अड्डों को तबाह करवा ले, क्योंकि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इनके तमाम तर फौजी अड्डे जो हैं उन्हें उड़ा सकता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको जो बड़ी और अहम तरीन खबर आप शेयर करें वो ये है कि अब जो बड़ा हमला किया गया है इस हमले के अंदर खर्मशहर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और इसराइल का सबसे बड़ा जो एटमी रिसर्च सेंटर है उसको तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, ये एटमी रिसर्च सेंटर जो है बहुत ही हसास रिसर्च सेंटर था। आप यूँ कह लीजिए कि जो इसराइल का एटमी प्रोग्राम है उसके अंदर सबसे मेन किरदार अदा करने वाला और जो इनके हथियारों की डेवलपमेंट है वो किसी भी किस्म के मिसाइल्स हैं या जंगी तैयारे हैं उसमें कलीदी किरदार इस इंस्टीट्यूट की जानिब से किया जाता है जिसको ईरान के मिसाइलों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। और नाज़रीन, ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है क्योंकि इसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम खासतौर पर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें शायद इसराइल जो है उसको एक दहाई लग जाएगी कि वो इस मुकाम पर पहुँचे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दूसरी जानिब जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने आज एक बड़ा इंकशाफ किया है। जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कि हमने ईरान से कहा कि हम अपनी फ़ौज भेज देते हैं क्योंकि आप हमारे अहम तरीन इत्तेहादी और हमारे स्ट्रेटजिक मुआहदे भी हैं। तो ईरान ने कहा जी कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमें कोई हथियार दे सकते हैं तो वो दें, जंग हम अपनी खुद लड़ेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे जवाब दिया और कहा जी कि ये जंग हमारी है और हम ही से लड़ेंगे, कोई कहीं से कराए के फ़ौजी हम नहीं लेके आएंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त पुतिन ने यह भी कहा है कि इस वक्त तक जो ईरान है उसका पलड़ा भारी है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई और हमने देखा कि ईरान की ग्रिप ढीली हो रही है तो फिर हम मैदान जंग में खुद उतर आएंगे। तो ये नाज़रीन वाज़ेह तौर पे अमेरिका को मैसेज दिया गया है कि अगर
معاملات کنٹرول سے باہر ہوئے تو نہ صرف روس بلکہ چائنا بھی میدان جنگ میں موجود ہوگا۔ آس پاس کے ممالک میں جو اہم ترین قیادتیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ایک بڑی گیم پلان کر رہا ہے، لیکن ناظرین یہ گیم جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک اہم انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، رشیا کی جانب سے واضح طور پہ اس جنگ میں انٹری ڈالنے کی دھمکی دینا امریکہ کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے۔ اسی وجہ سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے جو مشیر ہیں یا پھر ان کی کابینہ ہے وہ پرمیشن نہیں دے رہی کہ براہ راست وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو۔ ناظرین، ایک طرف تو ولادیمیر پوٹن نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ ہم ساتھ بھی کھڑے ہیں، دوسرا یہ کہ ایران جو ہے غیرت مند قوم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک جو بھول ہے کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ اگر ایران غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ممالک ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت کرجیس کا فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے بہت پہلے کام شروع کر دیا تھا۔ اب دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت بڑی تعداد میں اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ نے جب سے اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک 14 بحری جہاز جو ہیں وہ اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرے ہوئے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجے ہیں، اور اب آج بھی ایک جو کارگو طیارہ ہے وہ پہنچا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ہتھیار موجود ہیں اور بمبس موجود ہیں، ڈرونز اور اسی ٹائپ کی چیزیں ناظرین کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایران کو بڑی تباہی سے دوچار کرنا ہے، تو وہ ناظرین اس میں ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اندازہ ہے کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے، اسی وجہ سے پاکستان بھی مکمل تیار ہے۔ پاکستان کی جنگی طیارے جو ہیں وہ ایرانی اور پاکستانی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ریگولر یہ اس وقت اب یوں کہہ رہے پروازیں جاری ہیں۔ ایک طرف تو ناظرین اسرائیل کی جانب سے پاکستان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر ہم حملہ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان ان کے ساتھ کرے گا کیا۔ پاکستان اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ دبوچ لے گا، اور ناظرین پاکستان کے جو تباہ کن میزائلز ہیں وہ بھی مکمل طور پہ تیار اور فعال ہے، کسی وقت بھی کسی مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پلاننگ ان کی یہ چل رہی ہے کہ یہ چھوٹے ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اسی ٹائپ کی کوئی جو ہے وہ دہشت گردوں کے تھرو کاروائیاں کریں کہ وہ ڈرونز ڈیولپ کریں، پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنگ شروع کروا دے، پھر بھارت کو گرین سگنل دے کہ بھارت جنگ شروع کر دے۔ تو پاکستان کو چاروں جانب سے گھیرنے کی اس وقت گھنونی پلاننگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پاکستان نے واضح طور پہ میسج دے دیا، پاکستان کے اوپر حملہ یا کوئی بھی اس طرح کی شرارت بازی کی گئی تو پاکستان اس کا بڑا کرارا جواب دے گا، جس کے بارے میں شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ ہماری اب سے صرف یہ گزارش ہوا کرتی ہے کہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور ہمیں بتایا کریں، اور جو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ان ٹاپکس کے حوالے سے اس پہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ناظرین، یہ ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔